ዮናስ ይሰማኛል? ኦኬ እሺ ታንክ ዩ ቲቸር። እሺ እንጸልይ። ቅዱስና የተፈራ ልዑል አባታችን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ታላቅ ዘላለማዊ ምሕረትና ቸርነት አንተን እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን፣ እናወድስሃለን፣ ከፍ እናደርግሃለን። ማደሪያህ ቅዱስ ስምህ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ያንተ ጥበቃ፣ ምሕረት፣ ቸርነት በስተው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንደ ስራችን እንደ አስተሳሰባችን ቢሆን ይህን የማንታሰብ የጠፋን ሰዎች ነበርን። ቃል ሲናገር በበደላችንና በኃጢአታችን ምክንያት ሙታን ነበራችሁ፣ ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ሕይወትን አገኛችሁ ተብሎ እንደተጻፈ ቃል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ያልታሰብን ሰዎችን ነገር ግን ልጆች እንድንባል ስላገዝከን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በእውነት እጅግ አድርገን እናከብርሃለን፣ እንባርክሃለን፣ እናመሰግንሃለን። ቅዱስ ስምህ ማደሪያህ ለዘላለም የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። ተመስገን፣ ተባረክ፣ ከፍ በል። አሁን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልንማር ነውና አባቴ ሆይ እንድታግዘን እንድትረዳን የሚያስተምረን መምህራችንንም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኃይል እንድታግዝ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸለይኩ። አባቴ ሆይ በተማርነው ቃልና በተማርነው እውነት መሰረት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስር መስደድ የምንችልበትን አቅምና ጸጋ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ለእያንዳንዳችን እንድትቸርልን ዘንድ በኢየሱስ ጸለይኩኝ። እኛው በክፋት የሚፈልግ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስም የሰይጣን አሰራርና ሲስተም ሁሉ በስሜ ስልጣን ተቋርጦ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ክንድና እጅ ይገለጥ ዘንድ መገኘት ያስደንቅ በኢየሱስም ዘንድ ጸልያለሁ። ክብርህ ይገለጥ። ክፉ ሁሉ በስሜ ስልጣን የተቀጣ ይሁን። ሁሉም ለስሜ ክብር ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የምንማረውን እኛንም ቢሆን በኢየሱስም በኃይል እንድታግዘን ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ የተማርነው ቃል እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችን የሆነ ፍሬ እንዲያፈራ እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችን የሆነ ስራ እንዲሰራ በዚህ በክፉ ዓለም በዚህ በአስቸጋሪ በሆነው ዓለም እንገኛለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለዚህ ለአስቸጋሪ ለሆነው ዓለም እግዚአብሔር የምንዋጅበትን ዘመንን ዋጁ ብሎ ባሪያው ጳውሎስ እንደተናገረው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በተማርነው እውነት ነገር ግን ዘመኑን እንድንዋጅ በኢየሱስ ማስተዋል እንድታበዛን ጥበብ እንድትሰጠን ዘንድ ነው ጸልያለሁ። ክብር በኃይል ይገለጥ። መገኘት ያስደንቅ። ክፉ ሁሉ በስሜ ስልጣን የተቀጣ ይሁን። አሁን እያንዳንዳችንን ባለንባት ቃጫ እርዳን። በመገኘት ያስደንቀን። እስከ ፍጻሜ አባት ሁንልን። አትለይብን። በናዝረቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ድንቅ ስም አሜን። አሜን። እናመሰግናለን ዮናስ። አመሰግናለሁ ቲቸር። Okay, so let's continue our class. Yesterday we have seen the syllabus and the introduction for the course, and today we will try to cover, as I said, maximum of two chapters. The first one is on the nature of the Old Testament, what the Old Testament looks like, what's its nature. So these kinds of issues will be discussed here. So mainly we will see on the character of God, because there are misconceptions that we think when we think about the Old Testament, and also when we think about the New Testament. We will try to address these issues. Okay. This course is basically designed to give you an understanding on the nature and on the purpose of the Old Testament. So as you know, there are 39 books starting from Genesis to Malachi. We have 39 books. So basically in this course, we will see and explore these Old Testament books to understand their unity and their diversity. So we will try to see all of these issues. Basically, the Old Testament is written in ancient language, in Hebrew language, within the geographical boundaries of the modern day Israel and Palestine. So on this
region, on this area, the old language, the Hebrew language, is spoken by the Hebrew people. So the Old Testament is almost all Old Testament books except for the book of Esther and the book of Daniel, and also some parts of Israel. They are written in Aramaic, but all of the Old Testament is written in Hebrew language. And also, when you see the historical context, uh, the cultural and the historical setting of those the ancient Hebrew peoples, uh, you will understand the cultural historical context of this ancient Israel and its impact on the Old Testament, because the Israelites were living in nowadays what we say nowadays Israel and Palestine. So we will try to see some of the ancient Near Eastern culture, Near Eastern uh, historical settings. We will try to also see these issues. So the major objective of this course is to see the Old Testament textbooks, these 39 books, which were written thousands of years ago, which was written in ancient Hebrew language with a different geographical boundary, the recent Palestine and Israel. So the nation was Israel, the peoples were these Israelites. So this course will try to see all of these 39 books and also this historical cultural setting, because it has its own impact on the culture and history of the nation of Israel. So when you study the history of Israel, you have to see the historical evidences from Egypt, the Mesopotamian history, the modern day Syria, and also these have their own impacts on the culture and on the history of Israel. There are misconceptions. There are common misconceptions on the nature of God, because when we think about the nature of God in the Old Testament, we most of the time we think that God is angry, God is wrathful God, and angry God in the Old Testament. And when we think about the New Testament, we think God is merciful and God is lavish. Uh, this is the common misconception, that when we think about the Old Testament, but God is the same God. God is not changed. God, the Old Testament God is the New Testament God himself. ብዙ ጊዜ የምናስበው ስለሆነ ነው። ብሉይ ኪዳንን ስናስብ ቁጡ የሆነውን እግዚአብሔርን ነው የምናስበው። የተቆጣውን እግዚአብሔርን፣ ኃጢአትን የሚቀጣውን እግዚአብሔርን፣ ፈራጅ የሆነውን እግዚአብሔርን ነው የምናስበው። ነገር ግን የብሉይ ኪዳንንም ታሪክ ስትመለከቱ አዲስ ኪዳን ላይም ስትመለከቱ ያው እግዚአብሔር ራሱ ነው። የብሉይ ኪዳንም እግዚአብሔር ራሱ ምሕረት የሚያደርግ ራሱ አፍቃሪ የሆነ ራሱ ቸርነትን የሚያደርግ እግዚአብሔር ራሱ ነው። እንዲሁም ደግሞ በአዲስ ኪዳን ላይም ሄዳችሁ ብትመለከቱ ያው እግዚአብሔር ነው። ናዳብና አቢሁን በዚህ በፔንታቱክስ ላይ ሄደን ስናነብ የአሮንን ልጆች እንግዳ እሳት ስላመጡ የቀጣው እግዚአብሔር ያው እግዚአብሔር ራሱ ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ላይ ሐናንያና ሲጳራን የቀጣው እግዚአብሔር ማለት ነው። ሶ the same God, God's nature is not changed. So this is a common misconception. When we thought about the Old Testament, we think about a merciful God, just God. But the nature of God is the same in all of the Old Testament. God is merciful, God is righteous, God is wrathful, God is just. So his character is never changed throughout history. His character is constantly the same. He hates the sin in the Old Testament. He hates the sin in the New Testament. He punished the sin. So our punishment was on the Son of God, on Jesus Christ himself. So God is merciful God. God is just God. And the reality is the nature of God is the same in both of the Testaments. So the Old Testament is being viewed from a different angle for a long period of time. There's also controversies. The Old Testament God is a God who loves his people, who loves the nation of Israel, who loves all Gentiles. You see this in the Old Testament pages, in the Psalms, and also in
different books of prophetic books. God prophesied about Gentile nation, Gentile people. He said he prophesied. Prophet Isaiah prophesied about Kairos, King Kairos. He said, "The one who I uphold his right hand." እንደዛ ነው የሚለው ቀኝ እጁን ለያዝኩት ለቂሮስ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል በሮችን እከፍትልህ ዘንድ አይደል የነሐሱን ደጅ ሰባብርልህ ዘንድ ብሎ የተናገረው እግዚአብሔር ለአሕዛብም ልብ ያለው ለእስራኤልም እግዚአብሔር ልብ እንዳለው ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታያላችሁ። ሶ ሜን ኢንቴንሽኑ የእግዚአብሔር ሜን ኢንቴንሽን ኦልድ ቴስታመንትም ኒው ቴስታመንት ላይም ኢዝ ቱ ሪዲም ዘ ሆል ሂውማኒቲ ፍሮም ሲን that's the main thing that you will see in the New Testament also in the Old Testament. ይህንን የኦልድ ቴስታመንትን እና ኒው ቴስታመንትን በሚመለከት በየዘመናቱ በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥም ስትመለከቱ የተነሱ ችግሮች ነበሩ። ማርሲየን የሚባል ሰው ተነስቶ የሆነ ጊዜ ምን አለ? ኦልድ ቴስታመንት አያስፈልግም አለ። ማርሲየን በአንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረ ጳጳስ ነው። So he taught that we don't need the Old Testament. He said even in the New Testament, he removed those books that are more related with the Old Testament. And now ምን አደረገ? ኦልድ ቴስታመንት ሙሉ አያስፈልገንም። የኦልድ ቴስታመንቱ እግዚአብሔር ቁጡ እግዚአብሔር ነው፣ ባያዝድ የሆነ እግዚአብሔር ነው። እኛ የምናውቀው ኒው ቴስታመንትን ነው። ኒው ቴስታመንት ላይ ያለውን እግዚአብሔርን ነው የምንከተለው። ስለዚህ የእኛ ኪዳናችን ኒው ቴስታመንት ስለሆነ ኦልድ ቴስታመንት ሙሉ አያስፈልገንም። ከኦልድ ቴስታመንት ጋር ግንኙነት ያላቸው ለምሳሌ የማቴዎስ ወንጌል አያስፈልገንም ብሎ አስወግዶታል። ከዛ በኋላ ደግሞ የሉቃስ ወንጌል አሕዛብ ስለሆነ የጻፈው እዛው ይቀመጥ ብሎ ትቶታል። ዮሐንስን ማርቆስን አስቀርቶ ከዛ የያዕቆብን መልእክት አስወጥቷል። ከኦልድ ቴስታመንት ጋር ግንኙነት ያላቸውን መጽሐፎች በሙሉ አስወጥቶ የጳውሎስ መልእክቶችን እና የሉቃስ ወንጌልን እንዲሁም የዮሐንስ ወንጌልን አስቀምጦ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይሄ ነው ብሎ የተናገረበት ነበር እና ይሄ የማርሲየን ኑፋቄ ይባላል። ማርሲየን በጥንቷ ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረ ሰው ነው። he opposed the Old Testament throughout history. so በየዘመናቱ ሰዎች ኦልድ ቴስታመንትን አንደርስታንድ የሚያደርጉበት መንገድ በብዙ ቻሌንጅ እየሆነ የመጣበት እና ብዙ አይነት ኢሹዎች የተነሱበት ነው። ዞር ብላችሁ ቤተክርስቲያን ታሪክን ብታነቡ so when you see on the unity of God's character, the God of the Old Testament is the same God as I said earlier in the New Testament. So he displays both justice and mercy in all of the human history. God is not changed. So in the Old Testament, God is just, God's justice, God's wrath against sin is also seen in the same time in the New Testament. God's holiness, God's righteous judgment is also seen in the New Testament. So in the New Testament, also God is merciful, God is lavish, God's redeems grace for humanity is revealed. Also in the Old Testament, God is merciful, God is lavish. So the God who is in the Old Testament is the God who is in the New Testament. So God is not changed. መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል እግዚአብሔር አይለወጥም። So God is not changed, God is not changing. So the God of the New Testament is also the God of a wrathful God. He hates sin. He killed Ananias and Sapphira. So he killed these two peoples. He revealed his justice. He revealed his mercy also to the sinners. Jesus Christ was one of the accusation that he received was he eats with the sinners. So God is merciful God. In the New Testament, it's just God and righteous and holy God. So the Old Testament is a God who is merciful, who's lavish, who loves his people, who loves the nation and the living things all of the earth. And he wants to redeem the whole of humanity from sin. What are the main components that we need to understand when we read the Bible? So when you study the Bible, whether it's the New Testament or the Old Testament, we need to consider 4 essential elements properly in order to understand the nature of the Old Testament and the purpose of the Old Testament. The first one is we have the text. We have Genesis, we have Israel, we have Nehemiah, we have Exodus, the whole of 39 books. We have the text itself. So these written words are composed in Hebrew, translated into modern languages.
So you have to understand that you have a Bible. It's a copy of copies and copies and copies, and it's also translated from Hebrew or Greek into English or into Amharic or different translations that we are reading right now. So the original text, uh, it's in Hebrew language. So it consists of 39 books, and it's written in modern day Israel, in this Israel's geographical boundaries. We need to understand the text itself. Hello, Isama. Sorry for the interruption. ይሰማል። አላችሁ እየተከታተላችሁ ነው? አለን። አዎ ይሰማል። Okay. Nice. So we have the text itself. We need to understand that we have the text. We have these 39 books. The second thing you have to understand, there are authors. The Bible is different from the other books, like any other book. It's different from any other book because of a dual authorship. We have human authors who wrote under the inspiration of the Holy Spirit by divine guidance of the Holy Spirit, like the books Joshua, Judges, Samuel, Kings. These are specific authors. Like Joshua, we think is one of the author. When Samuel is the author, Moses is the author. So we have human authors and also some anonymous authors. We don't know. We don't know who wrote Judges, but we assume that Judges was written by Samuel. And also, we don't know some of the books like Chronicles and Kings. We don't know who wrote some, like Ruth. But even in these anonymous authors, God used these authors and inspired by the Holy Spirit. So we have two authors. We have a dual authorship, the Holy Spirit and the human authors. And we will discuss their roles, the role of the human author and the role of the Holy Spirit when we go further. We have the recipient. We need to keep this in our mind that there are recipients, original recipients. Originally, Genesis is not written for you or for me. We can discuss this. What do you think? Do you think the Old Testament is originally the Old Testament is written for you? Let me ask you these questions. Do you think that the Old Testament is a Christian book or it's a Jewish book? ምን ይመስላችኋል? የአይሁዳውያን መጽሐፍ ነው ወይስ የክርስቲያኖች መጽሐፍ ነው ብሉይ ኪዳን? ኦሪጂናሊ የአይሁዶች መጽሐፍ ነው። ኦኬ። ስለዚህ ለክርስቲያኖችን ኮንሲደር ተደርጎ የተጻፈ አይደለም። ለክርስቲያኖች ሳይሆን ለአይሁዶች ነው። የክርስቲያን መጽሐፍት ነው አንለውም። ስለዚህ የአይሁዶች መጽሐፍ ብለን ነው ማለት ያለብን ኦልድ ቴስታመንትን። መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ አሁን አዲስ ኪዳን ላይም ብዙ ቦታ ላይ የተጻፉ ቃል ጴጥሮስ ላይ፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ የተጻፉ ቃሎች አሉ። ለትምህርታችን ተጻፈ ምልም አለ። ኦኬ ሶ ኦሪጂናሊ የተጻፈው ለአይሁድ ቢሆንም ኦኬ ዛሬ ደግሞ ቀጥታ ለኛ መጠቀም የምንችል ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ሜሴጅ እንደሆነ የሚናገርባቸው ቦታዎች ስላሉ ለኛም ነው። ግን ኦሪጂናል ህዝብ የኦልድ ቴስታመንት አይሁድ እንደሆነ ደግሞ ግልጽ ነው ማለት ነው ይመስለኛል። ያ ኦኬ። የሚከራከረው ሰው የለም። መጽሐፍ ቅዱስ የክርስቲያኖች መጽሐፍ ነው፣ የተጻፈውም ለክርስቲያኖች ነው ብሎ የሚከራከርልን የለም።
እኔ ልከራከር ነው በሱ ፖይንት መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው I will argue that the Bible is a Christian, the Old Testament is a Christian book and written for Christians. Originally, as Solomon said, it was written for the Jewish people. The original recipients are the Jewish people. But God didn't only wrote these books just for the Jewish. He wrote for the Christians. It's a Christian book written for Christians. We can discuss this on the coming lectures, but let me go back to the PowerPoint. So the recipients, the books are written at the time and their composition, including the original audience like Israelites, recipients of Genesis, Joshua, Isaiah, they are the recipients, they are the audiences of those books. But we are the readers here. You and me, we are readers. So modern readers who interpret the text in different world, culture, and time from the original author and recipient require a careful hermeneutical consideration. So we are living in a different culture, in a different language, in a different time. So when you study hermeneutics, this course you will be given in the future, when you study hermeneutics, you need to carefully analyze who are the recipients, original recipients, what's the text, and who wrote it. These are very critical things. As a reader, we are here one component. So main four components here when you read Old Testament. These four components interact in hermeneutical spiral when we study or interpret the Old Testament. So we need to have in mind that these four components: the text, the author, the recipient, and the reader, you and me. So let's see the text itself. The Old Testament is written word. It's written. Originally, it's written in ancient language, translated for our understanding. So when you study the ancient Hebrew, the Hebrew language, for thousands of years, like maximum of 305,000 years, before 305,000 years that the Old Testament was written. So this ancient language, the Hebrew they are right now speaking right now, is a little bit different from the Hebrew that the David was speaking or Moses was speaking. Even the alphabets, they're changing from period to period because they are updating it and making it more readable and contain the vowels and consonants. ለምሳሌ ዳዊት ጻድቅን ጸደቅ ብሎ ነው የሚያነበው። ጸደቅ ብሎ የሚያነባውን ጸደካ ብሎ ጸ የሚባል ፊደል ግን አሁን በአሁኑ ዕብራይስጥ ውስጥ የለም። ጸደካ የሚለው ጻድቅ የሚለው በዳዊት ዘመን ጸ ብሎ ነው የሚጠራው እሱ ጸረካ ብሎ ነው የሚጠራው። አሁን ግን ቲኤስ ሰ ብለው ነው የሚጠሩት ነው ስርካ ብለው ነው የሚጠሩት። ያ የቋንቋው ለውጥ በጊዜ ሂደት የመጣ ለውጥ ነው። ስለዚህ ኤንሸንት ሂብሪውን ስታጠኑ አሁን ያለውን ሂብሪው የተወሰነ ዲፍረንስ ቢብሊካል ሂብሪው እና አሁን እስራኤላውያን የሚናገሩት ዕብራይስጥ ቋንቋ they have a difference somehow when you study the language. In translation process, these Bibles were translated into different modern languages by considering our culture and our languages. So this translation, Amharic, English, different translations, even lots of language were translated. Even in Ethiopia, we are reached like we are now 15 languages has been translated. The Old Testament, around 17 languages have the New Testament. The Old Testament and the New Testament is translated in Ethiopia only, like 17 languages. So in the world, we have lots of languages. There is a translation process every time. Even yesterday, our brother Freyo, I think if he's now here, he's translating from Amharic to, you are in the translation group, you said yesterday. Frey, are you here? Freyo, are you listening? I think you are here. Hello, Freyo.
teacher ይሰማናል Okay, I'm asking Freo. Freo Hansamo, do you listen? Or you just opened it and left out? Freo የለህም ክላስ ውስጥ? Okay. What we need to consider when you study the text, how the text originally it was organized. So each book has a specific study consideration. Textual variants require careful attention. So different things we need to consider when we study the text itself. So the text it's written in words, originally written in ancient Hebrew language and translated for our understanding. When we study about the authors, in each book we will see different cases and different scenarios. So the biblical scholarship, the authorship of many Old Testament books remains unknown or disputed, because creating ongoing scholarly debates about who wrote this text and when it was written. We don't have specific time. We don't know specifically who wrote some of these books and when they were written. ለምሳሌ ዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይም ብትከፍቱ መቼ እንደተጻፈ ቦታውን, you have the place, you have the time, and also you have the audience. Deuteronomy chapter 1. Let me open Deuteronomy chapter 1. God himself even ordered Moses to write down these books. He ordered him and said to him, transcribe it and write it down. So this is chapter 1, Deuteronomy chapter 1. These are the words Moses spoke to all Israel in the wilderness east of Jordan. That is the Arabah, opposite Suf, between the Paran and Tophel, Liban, Hezerot, and Dishal. This specifically tells where they were and for whom these words were given to Moses, and it says the place. And it takes 11 days to go from Horeb to Kadesh Barnea by the Mount Seir road. And it specifically mentions, when you read chapter 1 verse 3, it says in the 14th year, in the first day of the 11th month, Moses proclaimed to the Israelites all that the Lord had commanded him concerning them. So this specifically tells us the exact time when it was this event was happened, when it was written, and also who were the audience, who were at the time. You will see that. But there are unknown authors. We don't know who wrote Joshua. There is a scholarly debate that Joshua didn't write Joshua himself, because Joshua, you read the days of Joshua in the book of Joshua. And also there are some debates that they say Joshua is not the author of the book of Joshua. We will see when we reach there. Judges, we don't know specifically who wrote Judges. Maybe is it written by it's assumed that it was written by by Samuel, because he was in the transition period from the Judges period, because he was a prophet and like a king and like a prophet in a time, like a priest at that time. So from Samuel, Samuel is a guy who's in the period of transition from the time of Judges to the time of Kings. So በመሀል ላይ ትራንዚሽን ላይ የነበረ ሰው ነው ሳሙኤል። ስለዚህ ምናልባት እሱ ጽፎታል ይባላል የሩት መጽሐፍን እና የመሳፍንት መጽሐፍን። ግን እርግጥ በዛ ላይ ግልጽ አዲስ ኪዳን ላይ እንደምናነበው እኔ ሐዋርያው ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን ወይ ለቆሮንቶስ ላለች ቤተክርስቲያን ብሎ እንደሚጽፉት የተጻፈ እንትን የለንም፣ ኤቪደንስ የለንም አንዳንድ መጽሐፎችን። But we know by some hints that the authors who will be the authors of these books. For example, Deuteronomy is traditionally attributed to Moses. Psalms is traditionally attributed to David and these authors, the sons of Korah. And also Hebrew, for example, in the New Testament, we don't know who wrote Hebrew. The book of Hebrew was traditionally considered as written by Paul. This is an argument
does not reach an agreement. This argument didn't find its agreement when it was written or by whom it was written. But we know that there is a divine authorship. I mentioned this earlier. God uses human authors to communicate in human culture, in human language. God used this human mind to communicate to us these human divine messages. So the challenging thing in biblical scholarship is to determine who wrote the books and when they were written. We will see some of the books. When you see the recipients and the modern readers, original recipients are the people of Israel. They have their own specific culture, their own historical circumstances. And when you see the modern readers, you and me, we are a contemporary audiences. We live in a different cultural context, and we are a global readers. What's the barrier between the ancient and the modern recipients or readers? We have a language barrier. We don't know Hebrew, so we have a language barrier to study the original language. This is a very, very critical thing. You need to understand this. ኦሪጂናል ቋንቋውን መረዳት፣ ምክንያቱም ፐርፌክት ኢኩቪለንት የሆነ ትራንስሌሽን የለም። ከአንድ ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ ሲኬድ ፐርፌክት የሆነ ኢኩቪለንት ትርጉም ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ምናልባት እዚህ ጋር ፍሬውን ቅድም ለመጠየቅ ሞክሬያለሁ። ፍሬው አሁን ካለ እዚህ ነገር ላይ የተወሰነ ነገር ማውራት እንችላለን። ፍሬው ትላንትና ትራንስሌሽን ላይ እየሰራሁ ነው ስላልከኝ ነው። ፍሬው አለ? ትራንስሌሽን ሲሰራ ከአንድ ቋንቋ ወደ አንድ ቋንቋ ሲደረግ ፐርፌክት ኢኩቪለንት የሆነ ቃል ማግኘት ይቻላል። ራሱንን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ካልቸሩን የሚያሳይ እና ደግሞ ቋንቋውን ጠብቆ እኩል የሆነ ኢኩቪለንት ቃል ማግኘት ይቻላል ከአንድ ቋንቋ ወደዛ ወደምትፈልጉት ቋንቋ ማለት በጣም ትልቁ የትራንስሌሽን ቻሌንጁ ምንድነው? አሁን የተነሳው ሀሳብ ነው። ምክንያቱም ከቋንቋ ወደ ቋንቋ ስንተረጉም በባህል ደረጃ በአንዳንድ ቋንቋዎች ልዩነቶች በጣም አሉና አንዳንድ እንደዛ አይነት ነገር ሲያጋጥመን ምንድነው የምናደርገው? ኮንተክስቹዋሊቲን አድርገን በአረፍተ ነገር ደረጃ ነው የምናሰራው እንጂ ቀጥተኛ የሆነ ትርጉሙን አናገኝም። ስለዚህ በጣም ትልቅ ልዩነቶች ይመጣሉ። አሁን በተለይ ከግሪክ ወደ እንግሊዝኛ ሲመጣ፣ ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ፣ ከአማርኛ ወደኛ ሲመጣ በጣም ትልቅ አንዳንድ የቃላቶች ልዩነቶች ይመጣሉና እንደዛ አይነት የቃላት እጥረት ሲገጥመን ምንድነው የምናደርገው? በአረፍተ ነገር አድርገን እንተረጉማለንና ልክ ነው። ይሄ በጣም ትልቁ ኢሹ ቻሌንጅ ነው። የትራንስሌሽን ባሪየር ለምሳሌ ላንጉዌጅ ላይ ስትመጡ የእግዚአብሔርን ሰውን ሚስሊድ ማድረግ አትፈልጉም። ስለዚህ ትክክለኛውን ሀሳብ እንዲያገኙ ነው። መጨመርም አትፈልጉ፣ መቀነስም አትፈልጉ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ያስጠነቅቃል እንዳትጨምር እንዳትቀንስ ስለሚል ቃሉን ቃል በቃል ለምሳሌ ትራንስሌሽን ጋር ብትወስዱ ከአንድ ካልቸር ወደ ሌላ ካልቸር ስትሄዱ የሚከብዱ ሀሳቦች አሉ። ለምሳሌ ኢቭን ከሲምፕል የሆነውን ሀሳብ ብትወስዱ ወደ ኖርዝ ፖል ላይ የሚኖሩት እስኪሞች ጋር ብትሄዱ በግ ምን እንደሆነ አያውቁም። they don't know what a sheep is. they don't ever see a sheep. በህይወታቸው በግ አይተው አያውቁም። ስለዚህ so how do you translate that Jesus is lead as being slaughtered as a sheep? ለመታረድ እንደሚነዳ በግ ተወሰደ የሚለው እንዴት ነው ትራንስሌት የምታደርጉላቸው? ወይስ ለመታረድ እንደሚነዳ አራት እግር እንዳለው እንስሳ ተወሰደ ነው የምንለው? because they don't know sheep. even አሁን ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ይላል የአማርኛው ትራንስሌሽን ላይ። እንደዛ ነው አይደለም የሚለው ዮሐንስ ወንጌል ላይ አላችሁ? አዎ እንደዛ ነው ብለው yeah it's the Amharic version says I am the injera of life. But the original Greek doesn't say injera.
Injera is our culture. Injera is known in Ethiopia. But originally, Jesus said, I am the bread of life. So it's not about only eating when you consider bread and injera. They have their own specific cultural context. አሁን ለምሳሌ ወደ አረቡ ዓለም ብትሄዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢንቴንሽናሊ ነው እኔ የህይወት ዳቦ ነኝ ያለው። የግሪኩን ኦሪጂናል ትራንስሌሽን ላይ ኦሪጂናል መጠናት ያለበት ለዚህ ነው። አሁን እኔ የህይወት ዳቦ ነኝ ብሏል ኢየሱስ ክርስቶስ። አም ብሬድ ኦፍ ላይፍ። ኦሪጂናል ግሪኩ የሚለው ብሬድ ነው የሚለው ዳቦ ነው የሚለው። እኛ ወደ አማርኛ ስንተረጉመው እንጀራ ብለነዋል። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳቦ ነኝ ያለው ምንድን ነው? አሁን ኢቭን ለምሳሌ የቱርክ ፊልሞችን ማየታችሁ ከሆነ በጣም ትልልቅ 5 ስታር ሆቴል ውስጥ ገብተው ሻይ በዳቦ ነው የሚጋብዟችሁ። ትልልቅ ሆቴሎች ላይ ገብተው ማለት ነው። ሶ ዳቦ ሁሉም ሰው ቤት አቬለብል ነው። ድሃውም ቤት አለ፣ እጅግ የናጠጠው ሀብታሙም ቤት አለ። ስለዚህ አሁን እንኳን ስቲል ነው ባለው በሚድል ኢስት ውስጥ ባለው ካልቸር ኢየሱስ ክርስቶስ በተናገረበትም ዘመን አሁን ባለውም ካልቸር አንድ ሰው ዳቦ ቆርሶ ከሰጣችሁ you are safe ማለት ነው። you are the closest person for them። ስለዚህ ያንን ዳቦ ቆርሶ ከሰጠ በኋላ you become safe እና የወዳጅነት መገለጫ ነው። it's available in every house። ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ሲል እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ሲል ተቆርሼ እናንተንና እግዚአብሔርን አስታርቂያቸዋለሁ። ስለዚህ you are safe from the wrath of God። ስለዚህ ያንን አድርጌላችኋለሁ and I'm available። ለሀብታሞች ብቻ ያለው አይደለም ወይ ለድሆች ብቻ ያለው አይደለም። I'm available everywhere። I'm available in every meal, in every day, in every time። ሶ ያንን ትርጉም ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ትራንስሌሽን ስናደርግ ምንድን ነው የምናደርገው? I'm the bread of life የሚለውን እኔ የህይወት ዳቦ ነኝ የሚለውን ዳቦ ብለን ወደ አማርኛ ተርጉመን ዳቦ ማለት በእስራኤላውያን ካልቸር ብለን ፉትኖት ልናስቀምጥ ነው የግርጌ ማስታወሻ። ስለዚህ ማድረግ የምንችለው የትኛውን ነው? እኛ ካልቸራችን ጋር ህብረትን የሚያሳየውን ያንን መቆረስን የሚያሳየውን የትኛውን ነው የምንወስደው? እንጀራ የሚለውን ትራንስሌሽን ነው። አም ኢንጀራ ኦፍ ላይፍ የሚለውን ትራንስሌሽን እንወስዳለን ማለት ነው። ትራንስሌሽን በጣም ከባድ ነገር ነው። የላንጉዌጅ ባሪየርን በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉ ነው ወደዚህ ምሳሌ ውስጥ የገባሁት። ሶ ላንጉዌጅ ባሪየር ኢዝ ቬሪ ክሪቲካል ቲንግ። መጽሐፍ ቅዱስን ስታጠኑ ኦልድ ቴስታመንት ላይ ኢትስ ኤ ቬሪ ክሪቲካል ቲንግ ላንጉዌጅ ባሪየር ትራንስሌሽኖች ላይ። ምክንያቱም አሻሚ የሆኑ ሀሳቦች ሲመጡ you go to the original ኦሪጂናሊ ለዛ ህዝብ በዛ ቋንቋ ምንድን ነው እየተባለ ያለው የሚለው በጣም ወሳኝ ነገር ነው። The next thing is we have a geographical barrier. We are not living in a mountains or in a valleys of the modern day Israel. We are living in a very different place. We are not crossing the river of Jordan. We are not crossing the Red Sea. We are not in Egypt. We are not in Israel. We are not in Canaan. We are in different geographical place. So we have a geographical barrier in a global context. So we need to understand we have this barrier. We are not in the same place like Moses was. We are not in the same place like Isaiah. The Old Testament, when you see, we have a different cultural barriers. But most of the Jewish culture is related to Ethiopians. We are familiar with, that's why we love the Old Testament. ወደ ምዕራቡ ዓለም ስትሄዱ ኦልድ ቴስታመንት ብዙም ፋሚሊየር አይደለም፣ አይወዱትም። እኛ ጋር ግን ሲመጣ እኛ ባህልና የእስራኤላውያን ባህል ተቀራራቢ ስለሆነ we love the Old Testament. We read the Old Testament. That's why. But we have also the same አይደለም. We are not exactly the same as the culture of the Jewish people. We have lots of different cultures from them, different culture, but we still have a cultural barrier globally or in Ethiopia. So the hermeneutical barrier, when you interpret the scripture, consider these all four components: the text, the author, the recipient, and the modern readers. The next thing that I will tell you is the Bible is God-breathed. God-breathed. In 2 Timothy chapter 3 verse 16, it says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for the doctrine, for reproof, for correction, or for instruction in righteousness. So all scripture, it says, it's inspired by the Spirit of God or by God himself. So you have to understand that the Bible that you're reading, the Old Testament or whether the New Testament,
is not the same as the other books. You know this. But telling you this again. The Bible is God-breathed, given by God through human authors, but not directly from heaven like some other religious texts. እኛ እንደ ቁርአን ከሰማይ ቀጥታ እንዲህ መጥቶ የወረደ ነው ብለን አናምንም። መጽሐፍ ቅዱስን ግን የሰዎችን ባህል፣ የሰዎችን አስተሳሰብ፣ የሰዎችን ቋንቋ እግዚአብሔር ተጠቅሞ መለኮታዊ የሆነ አቅም ሰጥቶታል ለመጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ነው፣ ግን ሲጽፉ የጻፉት ሰዎች ናቸው። ሰዎችን ደግሞ ኢንስፓየር ያደረገው መንፈስ ቅዱስ ነው የመራቸው ይላል። በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ነው የሚለው። ቅድም ሰለሞንም ጠቅሰልናል ከፒተር from the epistles of Peter it says it was written for our profit but it was written by the spirit of God. በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ነው የሚለው። ተነድተው የሚለው ኦሪጂናል ግሪኩ ሄዳችሁ ስታጠኑ መነዳት ማለት like it's like a ship or a boat which is driven by a wind ልክ በንፋስ እንደሚመራ አይነት ጀልባ አይነት እንትን ነው የምታገኙት። ስለዚህ ያ ንፋሱ ወደ ገፋው አቅጣጫ ነው የሚሄደው። ጀልባው እርግጥ እንትኖች ቢኖሩትም የራሱ መሪ የራሱ እንትን ቢኖረው ሶ ተነድተው ነው የሚለው። ተመርተው በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ጻፉት ነው የሚለው። so God uses human authors to communicate his divine message, working through their mind, their culture, maintaining control of the writing process. So here all scripture, the Greek word scripture is graphe. Graphe. So the New Testament, whenever you read in the New Testament, if you find the word graphe, it's directly referring to the Old Testament. Scripture የሚለው በእንግሊዝኛ ትራንስሌት የሆነው ቃል የግሪኩ ቃል ስክሪፕቸር ግራፌ የሚለው ነው ብዙ ጊዜ ትራንስሌት የሆነው። መጽሐፍት ሁሉ የሚለው መጽሐፍት ብሎ ሲል ግን የግሪኩ ግራፌ ያለበት ከሆነ ያ መጽሐፍት የሚለው ቃል it's directly referring to the Old Testament. The Old Testament. Of human elements. So God controlled the writing process, ensuring his message was accurately conveyed through human authors, making it distinct from other religious books. What is the difference? What is the basic difference that you see in the Bible? It's the difference between the dust and the human being. እስትንፋሰ እግዚአብሔር የምንለው ሀሳብ መጽሐፍ ቅዱስን ከሌሎች መጽሐፍ ያለው ልዩነት ዶክተር ማይልስ ቬት ይሄንን ሪሌሽን ድሮ ሲያደርግ ምንድን ነው ያለው? እግዚአብሔር የህይወትን እስትንፋስ በሰው ልጅ ላይ እፍ አለበት ይላል። እፍ ከማለቱ በፊት ግን አፈር ነበረ፣ ጭቃ ነበረ። ያንን አፈር እግዚአብሔር የህይወትን እስትንፋስ እፍ አለበት ይላል። God breathed life to humanity. So ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ ነው የሚለው። በመጽሐፍ ቅዱስና በሌሎች መጽሐፍት ያለው ልዩነት በአፈርና በሰው መካከል ያለው ልዩነት ነው። dust የምንለው he has no breath, he has no life, it's a dead matter, returns to the earth upon the days and no spiritual capacity. But the living being, it's received breath from life from God, it's a spiritual capacity. This is a separation from God and it has eternal significance. ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ሲግኒፊካንስ አለው፣ ኢተርናል ሲግኒፊካንስ አለው፣ ስፒሪቹዋል ካፓሲቲ አለው፣ ሊለውጠን የእግዚአብሔር እስትንፋስ ያለበት ነው። ስለዚህ the difference between the other books in the Bible is the difference between the dust and the human being. በእናንተና በአፈር መካከል ያለው ልዩነት ነው። So other books are dusts, but the Bible is a living human being like me and you. So የእግዚአብሔር እስትንፋስ ያለበት ስለሆነ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ነው ይሄንን ያመጣው ማለት ነው። So the difference between the Bible and the other books is the difference between human being and this, because the Bible has a special status to give us life and to restore our life. I have already completed chapter 1. እዚህ ጋር chapter 1 እስካሁን ባየነው ላይ ምናልባት ጥያቄዎች ካላችሁ እሱ ላይ የተወሰነ ጥያቄዎችን እንድታነሱ እድል ልስጣችሁ። በእነዚህ ጥያቄዎች ላይ ቻፕተር 1 ላይ እስካሁን ባየነው ጥያቄ ካላችሁ እሱን አንሱና ቀጣ ወደ ቻፕተር 2 ሄደን ወዲያው በፍጥነት ለመሄድ እንሞክራለን። ትናንትና ጊዜ ስለባከነብን ነው እንትን ይሄን ያለ መፍጠን የሞከርኩት።
But if you have any questions, you can ask. The Bible has a special place. Whether you accepted it or not, the Bible has a special status to give you life and to restore your life. There are two accounts of creation. It says, I give you on the note, there are two accounts of creation. ጥያቄ ነው ምስጋና ሄሎ አቤት ጥያቄ ነው ኦኬ ጥያቄ አለ ቻፕተር 1 ላይ እሺ ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ጠቅላይ እና ለቤተ ክርስቲያን ኮንክሉድ አላረግንም እኛ እንደዛ ብያለሁ እንዴ አያስፈልግም የሚል ኮንክሉዥን ላይ ደርሰናል ምናልባት ሌሎቻችሁ እንደዛ ሰምታችሁ ከሆነ ብሰማ ጥሩ ነው አስፈልግም በሚለው ነው በሚለው ኢሹ ላይ ነው እሺ እዛ ጋር በቤተክርስቲያን ውስጥ የነበሩ ኮንትሮቨርሲዎችን አንስቻለሁ ስለ ማርሲየን አንስተናል ማርሲየን ኦልድ ቴስታመንት አያስፈልግም ብሎ የሚያምን ሰው ጳጳስ የነበረ ሰው ነው ግን እኛ እንደ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ኦልድ ቴስታመንት ቅድም አንያ ጢሞቴዎስን አንብበናል አይደለ አንያ ጢሞቴዎስን አንያ ጢሞቴዎስ እግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ኦል ስክሪፕቸር is given by inspiration of God so መጽሐፍት ብሎ የሚለው ኦልድ ቴስታመንትን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚጠቅስልን እኛ ለክርስቲያኖች ያስፈልጋሉ አያስፈልግም ምንም ያጠያይቀን አይደለም ኦልድ ቴስታመንት ከሌለ ኒው ቴስታመንት የለም በመሰረቱ ማለት ነው ኦልድ ቴስታመንት ኒው ቴስታመንት ሙሉ ለሙሉ ዲፔንድ የሚያደርገው ኦልድ ቴስታመንት ላይ እያንዳንዱን ነገር ሄዳችሁ ስታጠኑ መልሶ ወደ ኦልድ ቴስታመንት ይወስዳቸዋል መልሶ ወደዛ እንድታዩ ያደርጋቸዋል እና ስለዚህ ኦልድ ቴስታመንት አያስፈልግም የሚል ሳይሆን የተነሱ ኢሾችን ነው ለማየት የሞከርነው ቀደም እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ አያስፈልግም የሚሉ አሉ ስለዚህ የእናንተን እምነት እናንተ አሁን ያስፈልጋል አያስፈልግም ወይስ ያስፈልጋል ብለህ ነው የምታምነው እንዴ እኔ እኮ ያስፈልጋል ብለህ ነው የምታምነው እኔ ያስፈልጋል ብዬ ነው የሚያምነው የሚቀበለው ያ ስለዚህ አሁን ይሄንን ወደፊትም እየሄድን በደም አርጊው ማድረግ እንችላለን አሁን እንደውም ክርስቲያኑ the old testament is written for christians the old testament is written for christians አሁን አርጊውመንት ማለት የተጻፈው ለአይሁዶች ነው እንጂ እኛን ታስቦ ለክርስቲያኖች ታስቦ የተጻፈ አይደለም ኦዲየንሱ አይሁድ ነው እኛ አይደለንም የሚሉ አሉ ግን the old testament is written for us ቅድም ከጴጥሮስ ላይ ወንድማችን ሰውል ጠቅሷል ለትምህርታችን ይላል for our reproof for our teaching it was written መንፈስ ቅዱስ መርቷቸው የጻፉት ስለዚህ it's not only the Jewish Bible it's the Christian Bible the Old Testament is the Christian Bible all scripture is God breathed and useful for teaching rebuking correcting and to train in righteousness so as a servant of God you need to be a good work from the scripture God. That's what I believe. ይህንን ፈርዘርም ስንሄድ እያነሳን ዲስከስ ልናደርግ እንችላለን እዚህ ላይ ጥያቄ ያላችሁ ሌላ እስካሁን ባነሳ ነው ላይ okay I think you don't have questions እሺ ፍሬው ጥያቄ አለ ማለት አሁን በተነሳው ጥያቄ ዙሪያ ላይ ብሉይ ኪዳንን ስንመለከት ያው ስለ ወደፊት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መምጣቱ ያለው ሁኔታዎችን ጥላ ሆኖ ነው እየመጣ ያለውና በተለይ ጳውሎስ ስለ ብሉይ ኪዳን ሲያነሳ ቆሮንቶስ አካባቢ ላይ ተሽሯል የሚሻር የሚገል ምናምን ብሎ ከህግ ጋር በተያያዘ ሁኔታዎችን ያነሳልና ምናልባት ቅድም አሁን ምስጋና ያነሳው ሐሳብ
ብሉይ ኪዳን ሙሉ በሙሉ ያስፈልጋል። አንተም ደግሞ እንዳስቀመጥከው ብሉይ ኪዳን ከሌለ አዲስ ኪዳን የለም የሚለው ሀሳብ ልክ ነው፣ እንጋራለን። ብቻ ግን ይሄ ከህግ ጋር በተያያዘ አሁን ህጎቹ አውቶማቲካሊ ያው ለእስራኤል ነው የተሰጠው። በተለይ ከአብርሃም ጀምሮ ያለው እግዚአብሔር በተለየ መልኩ እስራኤላውያን የመረጠበትና ከነሱ ጋር በተለየ መልኩ ህግጋትን ሰጥቶ ቃል የገባበት ሁኔታዎች አሉና ይህንን ሁኔታ እንዴት ነው ከህግ ጋር በተያያዘ በተለይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ ብሎ ሲናገር እንደፈጸመ ነው ጳውሎስም እንትን የሚያደርገውና ወደ ዛሬው ቤተክርስቲያን ህግ ጋር በተያያዘ ሁኔታዎችን እንዴት ነው ወደ ፕራክቲካል ላይፍ ማምጣት የምንችለው? ይህንን ከአዲስ ኪዳን በተለይ ጳውሎስ ካነሳቸው ህጉ ተሽሯል ብላም ብሎ ዕብራውያን 8 ላይም በጣም ያወራል፣ ቆሮንቶስ ላይም ያነሳልና ህግና ጸጋ ጋር በተያያዘ ሁኔታ አስፈላጊነቱ ያለው ሁኔታዎችን ትንሽ ግር ስለሚል ምናልባት እዛ አካባቢ ያለው ከህግና ከጸጋ ጋር በተያያዘ በህግ ዙሪያ ላይ የተወሰነ ሀሳብ ግልጽ ብታደርግልን። ኦኬ አንዱ ኢሹም መጽሐፍ ቅዱስ ኦልድ ቴስታመንት የተጻፈው ለኛ ለክርስቲያኖች አይደለም ተብሎ የሚነሳው አንዱ ኢሹ የጳውሎስ አርጊመንት ይሄኛው ነው። ኦልድ ቴስታመንት ላይ ስለ ህጉ ሲያወራ ጳውሎስ ስለምንድን ነው እያወራ ያለው? ክፍሉን ሄደን በጥንቃቄ ማየት የሚጠበቅብን ነገር ነው። አዲስ ኪዳን ላይ ስትመጡ ኦልድ ቴስታመንት አያስፈልግም፣ ጋርቤጅ ነው፣ ህግ ነው፣ ስርዓት ነው፣ ህጉ አያስፈልግም፣ ህጉ ተሽሯል ይላሉ። the bible never tells you that the law is no longer working or it's stopped. ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በግልጽ የተናገረው ነገር ግን ላጸና መጥቻለሁ አለ። ዘን ያንን አስተምሮ ኢምፕሊኬሽን ሄርሜኔቲክስ ሲሰራ እንዲህ እንደተባለ ሰምታችኋል፣ እኔ ግን እንዲህ እላችኋለሁ፣ እንዲህ እነግራችኋለሁ እያለ ወደ ሴት ያየ የተመኘ አመንዝሯል፣ አታመንዝር እንደተባለ ሰምታችኋል እያለ ያወራው እና ከህጉ አንጻር ነው አንዱ የሚነሳው ክርክር። አሁን አንተ እንዳነሳው ህጉ ተሽሯል ወይ፣ ህጉ አሁን ይሰራል ወይ፣ የእስራኤል ህግ ለእኛ ምናችን ነው? አሁን ምንድን ነው የሚያደርግልን? we are living under that law። እኛ በዛ ህግ ውስጥ ነው እየኖርን ያለ ነው። የተቀየረው የመስዋዕቱ ስርዓት ነው። አሁን መስዋዕቱንም ኢየሱስ ክርስቶስ ፉልፊልድ አድርጎታል። እኛ በግና ዋኖስ ይዘን መቅረብ አይጠበቅብን። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን አሟልቶታል ነው ፈርስት ቲንግ። ስለዚህ ኦልድ ቴስታመንት ላይ ከሁለት ጨርቅ የተሰራ ልብስ አትልበስ ሲል፣ ስለዚህ እኔ አሁን ከኮተን የተሰራ ልብስ ብቻ ነው ወይ የምለብሰው ብዬ ለራሴ አንደርስታንድ እንዳደረግ ነው። ያ ህግ እነዚህ ሴርሞኒያልስ የሚባሉ ህጎች እና ሌሎች ህጎች አሁን አክቲቭ ናቸው ወይ ይሰራሉ? አሁን ሴርሞኒያል ወርሺፕ ህጎች አሉ፣ የደግሞ የእንትን ህግ አለ፣ የሞራል ሎውስ የምንላቸው አሉ። አትስረቅ የሚለው ህግ አሁን አይሰራም ወይ? ይሰራል። የሚሰርቅ ክርስቲያን ካለ ችግር አለበት ማለት ነው። አትግደል የሚለው ህግ አሁን አይሰራም ወይ? ይሰራል። the law is working still now። ነገር ግን ሐዋርያው ጳውሎስ ህግ ሲል እዛ ጋር የሚጠቅሰው ቶራ የሚለው ቃልና ህግ የሚለው ሐሳብ ይሄ ቶራ፣ እኛ ሁለቱን ህግ ተብሎ ነው የተተረጎመው አማርኛው። ህግና ኢንስትራክሽን ኤንድ ሎ ነው፣ ሁለት ዲፍረንት ሐሳብ ነው። ኢንስትራክሽን እና መመሪያ እና ህግ የሚሉ ሐሳቦች አሉ። ቶራ ሲል ግን ኦልድ ቴስታመንት ቶራ የምንለው ጄኔሲስ፣ ኤክሶደስ፣ ሌቪቲከስ የሚሉት ሊትራል ጥሬ ወርዱ ቶራ ማለት ኢንስትራክሽን ማለት ነው። ኢንስትራክሽን ወይንም ደግሞ መመሪያዎች፣ ማስተማሪያዎች ብለን ነው የምንለው። ይሄኛውን የኒው ቴስተመንትን ላይ ስንመጣ ከአቶንመንት፣ ከሪደምሽን፣ ከሃይ ፕሪስት፣ ከፓስኦቨር ተነስተን ስንመጣ እነዚህ ነገሮች ራሱ ዲፋይን የሚደረጉት ከኦልድ ቴስታመንት ተነስተን ነው። ሃይ ፕሪስት ምንድን ነው ስትል ወደዛ ነው የምትሄደው። ይህን ኢምፖርታንሱን ግልጽ ነው፣ እዛ ላይ ምንም የሚያሻማን የሚያከራክረን አይደለም። ግን አሁን እንዳነሳው ክርክሩ ያለው አሁን ውዝግቡ ያለው ከህጉ አንጻር ነው። ኢትስ ኦን ዘ ሎው። ጳውሎስ እያለ ያለው ምንድን ነው?
አንዱ ማርሲየን የሚያነሳው አርጊመንት ይሄ ነው። ጳውሎስ ህጉ ተሽሯል፣ አሮጌ ነው፣ it's a garbage, we don't need the law, we don't need the Old Testament, we need the grace, we only need the grace of God that we see in the New Testament. That's his argument. But in the New Testament, also in the Old Testament, people struggle to keep the law. But this law, when you see do not steal is a moral law, and do not eat pork is a ritual law. The moral laws, like for example, these laws refers God's eternal character. Even our constitutions and the laws of every country is derived from these moral laws. Do not kill, do not murder, do not lie. These remain effective. Even Jesus told us, do not murder, do not kill, even do not hate your brother. These are absolute moral standards. God did not change that. But the ceremonial laws, these laws are like related with the temple, related with the sacrifice, dietaries, and related with the festivals. So these are shadows, only shadows. I think Paul is speaking about these shadows. And when he says about law, he's saying about eating pork or eating no, he's not speaking about do not steal. Even Paul እንደዛ ይላል አይደለ? አመፀኞች ለእግዚአብሔር የማይታዘዙ እንደዚህ የሚላቸው ለእግዚአብሔር ሕግ መገዛት የማይችሉ ይላቸዋል። ሮሜ መጽሐፍ ላይ የሚላችሁ ስታጠኑ ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ የሚጠቅሳቸው እኮ የሚገሉ፣ የሚዋሹ፣ የሚሰርቁ የሚላቸው ከእግዚአብሔር ሕግ ርቀው ያሉ ሰዎችን ነው። አመፀኞች ናቸው። የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጥባቸዋል ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ። Paul strictly believes that you need to keep the moral laws. But law ብሎ ሲል ጳውሎስ ግን maybe he's speaking about the ceremonial laws. There are also civil laws like judicial laws. There are penalties, there are crimes. አይን ላጠፋ አይን ይላል አይደለ? እጅ ለሰበረ እጁ ይሰበር ይላል። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ እላችኋለሁ አይን አይን ተብሏል። ነገር ግን ቀኝ ጉንጭህን ለሚመታ ምን አድርግ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ? የግራ ጉንጭህንም ስጠው አለ። ስለዚህ እነዚህ ህጎች ሞር ስትሪክት እየሆኑ መጡ እንጂ ኢቨን ጁዲሻል ሎስ እግዚአብሔር በፍትህ ያምናል። ያጠፋ ሰው እንዲቀጣ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ነገር ግን these laws, these civil laws and some of the civil laws, we are not in the same geographical area. The geopolitical situation of Israel, ancient Israel, is not the same as the geopolitical situation of Ethiopia. Some laws are binding, some laws can work, but these judicial laws, they cannot work here in Ethiopia. የሰማችሁኝ ነው አይደል? አላችሁ? አለን። ኦኬ። ለምሳሌ እነዚህ ሲቪል ሎዎችን አንድ ሶሪ ስልክ ሲደወል አስወጣኝ መሰለኝ። አለው ይሰማል ድምጼ? ይሰማል። ኦኬ። ለምሳሌ ዘዳግም 22 ቁጥር 8ን ሄደን እናሳያችሁ። ዘዳግም 22 ቁጥር 8 ላይ ቤት ስትሰራ ይላል። እነዚህ ጁዲሻል ሎስ ናቸው። ዘዳግም 22 ቁጥር 8 ሄርሜቲክስ ላይ ስትማሩ እንትን የሚላችሁ ሐሳብ ነው። አሁን ይሄንን ሄዳችሁ ስታዩ ዘዳግም 22:8 ላይ when you build a new house make a parapet around your roof so that you may not bring a guilt of bloodshed on your house, on your families or on your ምን 8 ላይ ቤት ስትሰራ ይላል አይደለ? ቤት ስትሰራ let me show